नमस्कार दर्शक बंधु भाग्य दिशा चैनल को आपण मानको बहुत बहुत स्वागत। आज जानिबा 9 डिसेंबर 2025 मंगलवार दैनिक राशिफल। आसंतु आज दिन को एक सुंदर कहानी सहित आरंभ करबा। थरे जन युवक थिले, से जीवन थिबा छोट छोट दुख को नहीं सबु बेले चिंतित रहउथिले। दिने से जने ज्ञानी वृद्धंक पाखक जाई निजर सबु समस्या कहिले। वृद्ध जनक तांको कथा सुनिले। से युवकंकु मुठाई लुण आनिबाकु कहिले। युवक जनक लुण आनिबा परे से तांकु सेई लुण को गोटे ग्लास पानी रे मिसाई पीवा को कहले। युवक जनक सेई परि कले। पानी पीवा मात्रे से ताकू तल को पकाई देले। वृद्ध जनक पचारिले केमिति लागिला। युवक जनक कहले बहुत लुणिया और तिक्त थिला। तापरे वृद्ध जनक सेई युवकंकु पाखरे थिबा एक बड़ ह्रद पाखकु नै गले। से ताकू आउ मुठाई लुण देई कहले एबे ही लुण को ह्रदरे पकाई दियो। युवक जनक सेई परि कले। वृद्ध जनक कहले एबे ही ह्रदरु टिके पानी पियो। युवक जनक पानी पीले। ताहा मिठा आ सतेज थिला। वृद्ध जनक पचारिले एबे कौन तुमको लुणिया लागिला। युवक कहले ना बिल्कुल नुहे। वृद्ध जनक हसी कहले पुओ जीवनर दुख एई मुठाई लुण परि तार परिमाण सबु बेले समान थाए, किंतु ताहा केते तिक्त लागिबो ताहा एहा उपरे निर्भर करे जे तुमे ताकू केउ पात्र रे रखुछ। एई कहानी रो एई शिक्षा मिले जेतेबेले तुमे दुखरे थिबो सेतेबेले निज मन को सेई छोटो ग्लास परि न करी ह्रद परि बड़ करि दियो। जेतेबेले आमे निज दुख को छाड़ी अन्य मानक विषय रे भाबू सेतेबेले आम निज दुख आपे आपे छोटो लागे। बंधुगण एई सुंदर कथा पई गोटे सुंदर लाइक टे निश्चित करंतु। जदि पारुछंती कमेंट रे जय जगन्नाथ लिखि दियंतु। राशिफल आरंभ करिया पूर्व आसंत प्रथमे नजर पकाइबा आजिर पंजिका उपरे। आजिर तिथि हैला कृष्ण पक्ष पंचमी, नक्षत्र अश्लेषा, चंद्र राशि कर्कट राशि। तेबे आसंतु जानिबा आजिर दिनटी मेष ठारू आरंभ करी मीन पर्यंत समस्त 12टी राशि व्यक्ति मानक पई किपरि रहिबो। मेष राशि पारिवारिक जीवन रे सुख शांति बजाय रहिबो एवं मांक स्वास्थ्य रे उन्नति आसीबो। कर्म क्षेत्र रे कार्यभार बढ़ी पारे, किंतु आपनक समस्त कार्य सुरखुर रे तुलाइबे। नूतन जानवाहन किंबा जमीबाड़ी क्रय करिवार योजना करि पारंती। मानसिक स्तर रे शांति अनुभव करिवे। आर्थिक स्थिति स्वच्छल रहिबो। जीवन साथी सहित संपर्क मधुर हेबो। आपनक पई शुभ रंग हला नाली प्रतिकार। हनुमान को सिंदूर अर्पण करंतु। परवर्ती राशि वृष राशि। आज आपनकर पराक्रम वृद्धि पाइबो एवं भाई भौणी सहयोग मिलिबो। कौनसी शुभ संवाद पाई मन खुशी रहिबो। सामाजिक क्षेत्र में मान सम्मान वृद्धि पाइबो। ठंडा कफ जनित समस्या देखा दे पारे। कौनसी छोट यात्रा करिवार जोग रहिछि जहा लाभदायक हेबो। लेखा पढ़ा किंबा गणमाध्यम क्षेत्र में थिबा व्यक्ति विशेष सफलता पाइबे। आपनक पई शुभ रंग हला धळा प्रतिकार। गरीब लोकों को किछि मिठा खाइबा को दियंतु। परवर्ती राशि मिथुन राशि। बकेया धन प्राप्ति हेबार यथेष्ट संभावना रहिछि। आपनकर मधुरवाणी द्वारा परिवार रे लागि रहिथिबा विवादर समाधान हेबो। बैंकिंग एवं आर्थिक क्षेत्र में कार्य करुथिबा व्यक्ति माने शुभ फल पाइबे। आज घरे सुस्वाद भोजनर आयोजन होई पारे। आखि किंबा दांत जनित समस्या प्रति सतर्क रुहंतु। प्रेम संपर्क रे विश्वास वृद्धि पाइबो। आपनक पई शुभ रंग हला सबुज प्रतिकार। गाय को सबुज पनिपरिबा खाइबा को दियंतु। परवर्ती राशि कर्कट राशि। आज चंद्र निज राशि रे थिबारु मन प्रसन्न रहिबो एवं व्यक्तित्व रे आकर्षण वृद्धि पाइबो। व्यवसाय रे नूतन पुंजी निवेश पई दिनटी अनुकूल रहिछि, किंतु पेट संबंधी सामान्य समस्या देखा दे पारे। तेणु खाद्यपेय रे संयमता रक्षा करंतु। परिवार सदस्यଙ୍କ सहयोग मिलिबो। कला एवं साहित्य क्षेत्र रे रुचि बढ़िबो। दाम्पत्य जीवन सुखमय हेबो। आपनक पई शुभ रंग हला क्रीम प्रतिकार। शिवलिंग रे जल एवं बेलपत्र अर्पण करंतु। परवर्ती राशि सिंह राशि। अजथा खर्च वृद्धि पाइबा जोगु मन अशांत रहिबो। आखिरे जंत्रणा किंबा निद्राहीनता जनित समस्या अनुभव करि पारंती। विदेश यात्रा किंबा दूर स्थान को यात्रा करिवार जोग रहिछि। कोर्ट कचेरी मामला रे सावधानता अवलंबन करंतु। शत्रु माने क्षति पहुंचाइबा को चेष्टा करि पारंती, तेणु सतर्क रुहंतु। मानसिक शांति पई जोग और ध्यान करंतु। आपनक पई शुभ रंग हला नाली प्रतिकार। सूर्य देव को जल अर्पण करंतु एवं गुड़ दान करंतु। परवर्ती राशि कन्या राशि। आय रे आशातीत वृद्धि घटिबो एवं व्यवसाय रे लाभ मिलिबो। बड़ भाई भौणी किंबा बंधु मानक सहयोग द्वारा कार्य सफल हेबो। कर्म क्षेत्र रे पदोन्नति किंबा नूतन दायित्व मिलिबार संभावना रहिछि।
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ପୁରୁଣା ରୋଗରୁ ଉପଶମ ମିଳିବ। ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ରୋମାଞ୍ଚକ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଲା ସବୁଜ। ପ୍ରତିକାର ଗଣେଶଙ୍କୁ ଲାଲ ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ତୁଳା ରାଶି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରଶଂସା ହେବ ଏବଂ ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିବ ଏବଂ ଅଟକି ରହିଥିବା କାମ ପୂରଣ ହେବ। ପିତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଦିନଟି ଶୁଭ ଅଟେ। ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ପାରିବାରିକ ପରିବେଶ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଲା ଧଳା। ପ୍ରତିକାର ଦୁର୍ଗା ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ବିଛା ରାଶି। ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ରୁଚି ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଦେବ ଦର୍ଶନର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଭାଗ୍ୟର ସହଯୋଗ ମିଳିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କଠିନ କାର୍ଯ୍ୟ ସହଜ ହୋଇଯିବ। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ବିଦେଶ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଆସିପାରେ। ପରିବାରରେ କୌଣସି ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଆୟୋଜନ ହୋଇପାରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସ୍ଥିର ରହିବ, କିନ୍ତୁ ପିତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ହୁଅନ୍ତୁ। ବ୍ୟବସାୟିକ ଯାତ୍ରା ଲାଭଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଲା ମେରୁନ୍। ପ୍ରତିକାର ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ଧନୁ ରାଶି। ଆଜି ଅଷ୍ଟମ ଚନ୍ଦ୍ର ଭୋଗ ହେଉଥିବାରୁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ସମୟରେ ବିଶେଷ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଦୁର୍ଘଟଣାର ଭୟ ରହିଛି। ଅଯଥା ଯୁକ୍ତି ତର୍କରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ବିବାଦ ବଢ଼ିପାରେ। ହଠାତ୍ ଶାରୀରିକ ପୀଡ଼ା କିମ୍ବା ପେଟ ଗୋଳମାଳ ଦେଖାଦେଇପାରେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟଚାପ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ନିଜର ଗୁପ୍ତ କଥା କାହାକୁ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଲା ହଳଦିଆ। ପ୍ରତିକାର ବୁଲା କୁକୁରକୁ ରୁଟି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ମକର ରାଶି। ବ୍ୟବସାୟରେ ଅଂଶୀଦାରମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ଲାଭ ବଢ଼ିବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ମଧୁରତା ଆସିବ ଏବଂ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ଦୂରଯାତ୍ରା କରିବାର ଯୋଗ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସାବଧାନତା ଜରୁରୀ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିବେ। ମୁଦ୍ରାଶୟ କିମ୍ବା ଅଣ୍ଟା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଅବିବାହିତଙ୍କ ପାଇଁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଲା ନୀଳ। ପ୍ରତିକାର ଶନିଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ନୀଳ ଅପରାଜିତା ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି କୁମ୍ଭ ରାଶି। ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବ ଏବଂ ପୁରୁଣା ରୋଗରୁ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରିବେ। ଶତ୍ରୁମାନେ ପରାସ୍ତ ହେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବିଜୟ ହେବ। ଋଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେବ। ମାମୁଁ ଘର ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ଖୁସି ଖବର ମିଳିପାରେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଲା ନୀଳ। ପ୍ରତିକାର ହନୁମାନଙ୍କୁ ପାନ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ମୀନ ରାଶି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଶୁଭ। ପାଠପଢ଼ାରେ ଏକାଗ୍ରତା ବଢ଼ିବ। ସୃଜନଶୀଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନୋନିବେଶ କରିବେ ଏବଂ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ସାମାନ୍ୟ ଚିନ୍ତିତ ରହିପାରନ୍ତି। ଲଟେରୀ କିମ୍ବା ସେୟାର ବଜାରରେ ଭାବିଚିନ୍ତି ନିବେଶ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଛୋଟମୋଟ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ପେଟ ଗ୍ୟାସ୍ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଲା ହଳଦିଆ। ପ୍ରତିକାର ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଫଳ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ରାଶିଫଳ ଏଠି ଶେଷ ହେଲା। ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଓ ଶାନ୍ତିରେ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଦୟାକରି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଓ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏଭଳି ନୂଆ ରାଶିଫଳ ଓ ଜ୍ୟୋତିଷ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଦବାନ୍ତୁ। ପୁଣି ଥରେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାହେବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର।